والله أبدا بمدح من به شيخنا تنفرا بالهدى والله أبدا بمدح من رشد علي به شيخنا إمام بك جنين بكنا جانيني إكاد أبدا مولا شيخنا إمام بك جنين بكنا جانيني إكاد أبدا مولا شيخنا نيازر إكاد يا بلاي تجنا جاري مدار ثمك شيخنا ما تيجي شيخنا لا تيجي شيخنا أيدو تيجي شيخنا تيجي شيخنا كونيا تيجي شيخنا درجة تيجي شيخنا نما تيجي شيخنا لا تيجي شيخنا الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بقدر عظمة ذاتك يا الله في كل وقت وحين عدد كمال الله وكما يليق بكماله صلاة تملأ العزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي ألك أنشيو سبتي ألك أنهمين أكون نغايا جمع شاما بيالا فألك دانشي كنا جمع سو نورو أنا بطو أنا وسا أنا سترنا دو جابي يا ربي ألك داما ألك أنا لبلا ni adamadi me na flasiri ni be del ka joko flasiri ni tala joko flasiri al kaba kono abina fiye joko ba kemeli seliyo were aywa we chumi ni willa fene ni ka salli ka ala karama ni willa ni ka salli ka ala karama alayka wa alayka salatu wassalam ni salli kelen kala ala karama ni salatu tammi ko anye jole no ana jina bi baga ka tlife o ba ke sufe o ba ke tlife o ba ke sufe Suleimana jole no atita dominike ja Suleimana fatula a jole nye dayelele anyebo la ja fatula le utakala maka fatula fo baga o de ka Suleimana ka masabere dun o te tile fila ko de Suleimana ka masabere bere in bɛ taa kɔrɔ tuma min fo baga bɛ taa dun fo a bɛ taa kari fila ka Suleimana bɔ ka ben o te tile fila ko ye bon waati jan in bɛɛ jinɛw kun bɛ baara la ye ala ko وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين كو وادي من سليمان بولا كبي ala ko jinaw bɔra kalama yen ka fɔ ni jinaw kun bɛ ko dogoni lɔn o kun tɛna to nin tɔɔrɔ la dɛ kuma nin faamuna ele min k'iya baara ko ta ka kalifa jinaw la ele min k'iya den ko ta ka kalifa jinaw la e min k'iya muso ko ta ka kalifa jinaw la e min k'iya wari ko ta ka kalifa jinaw la ko k'a f'i ɲɛna ko jinaw yɛrɛ b'o yɛrɛ ɲini n'a yɛrɛ n'o kun bɛ ko dɔn n'o kun bɛ ko dogoni ye o kun bɛna Suleimana ta ye dɛ ja hali ni mɔgɔ sala a ɲɛ yɛlɛnni ja jina t'o yɛrɛ dɔn ayiwa n'i ti so la ko jina b'i fari la an y'a b'i la n'i sen talonna ko jina de b'i kɔ an y'a b'i kɔ fanga bɛ adamaden na cogo min na jina fana bɛ ten de adamaden bɛ bana jina bɛ bana
adamaden kamana bɛ gan jinɛ kamana bɛ gan adamaden bɛ sa jinɛ bɛ sa adamaden bɛ don alijinɛ kɔnɔ jinɛ bɛ don adamaden bɛ don jahanama kɔnɔ jinɛ bɛ don donc ala ka ci la adamadenw ni jinɛw bɛɛ de ma donc sura in nin ye jinɛw ko fɔ sura nin ayiwa bisimila fɛn min tɛmɛna o ni ala ka cɛ ala bɛ na n'o de fɔ an ɲɛna bisimila muhamadu a fɔ wahayu kɛla ka na ne ma ka fɔ jama dɔ ye mɛnni kɛ jinɛw la o ko anw dɛ an ye mɛnni kɛ kalanfɛn dɔ la a kabakolama o y'a sɔrɔ ala kira muhamadu alayhi salatu wasalam a y'a taama dɔ sen fɛ a nana lɔ maka ni taifa ni ɲɔgɔn cɛ ala kira bɛ fajiri selila bi batni nakhli a bɛ fajiri selila ala kira bɛ fajiri selila ja bɛ selila yɔrɔ min o ye jinɛ sokala le jinɛw de caman b'a yɔrɔ la parce que soli taara jɔ a bɛ kuranna kalanna jinɛw komasela o bɛ yɛlɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan u b'a ala kira kalan kɛ kan mɛn u b'a mɛn jinɛw nana tunu min bɛ kasi o bɛ kasi min bɛ ben o bɛ ben ala kira bɛ tilala kuranna kalan na waati min kuranna nɔrɔ donna jinɛ bɛɛ dusukun na donc jinɛ ninnu de kɔ segila o tagala jinɛ tɔw fɛ o bɛ taa fɔ o ɲɛnɛ k'olu ka kalan kɛ kan dɔ mɛn ko depuis seyina musa ya waati tɛmɛna kuranna aya dɔ b'o fɔ unzila min ba'di musa c'est-à-dire jinɛ ninnu ko tuguni no seyina musa le kɔ ko depuis seyina musa ya waati tɛmɛna an kun ma ni kalan kɛ kan ɲɔgɔn mɛn isa dun tɛmɛna o mais jama min kun bɛ batunu nakhli la olu ko tuguni no seyina musa le kɔ donc taala fɔ ya mɔgɔw ɲɛna ko an bɛɛ ye tuubi an ye don silamɛya la an ye tugu ala kɔkɔ o kosɔn seitana kelen bɛ yen ale donna alijinɛ kɔnɔ o bɛ nin le kabakoya dɛ seitana dɔ bɛ yen ale kisira n'o tɛ seitana bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ fo seitana kelen ale donna alijinɛ kɔnɔ ala ka ko ale ka wa ale ka salatu wasalam a ko ni den o den bangela ko a bɛ bange don min ko ala bɛ jinɛ seitana kelen bange ka tugu a kɔ a faamuna adamaden n'o jinɛ seitana le bɛ wuli o bɛ taama o bɛ sigi o bɛ ko bɛɛ kɛ ayiwa o jinɛ seitana n'ala nana limaniya di mɔgɔ min ma k'a kɛ ala ɲɛsiranya jɔn ye a ya jinɛ seitana bɛ bɔ a kɔ maintenant n'ala min nana min kɛ kunnango ye ale ya jinɛ seitana bɛ k'a teri ye a faamuna ala b'a fɔ nuqayyidu lahu seitana fa huwa lahu qarin mais ala ka ko ale ka wari ka salatu wasalam a ko ale ya jinɛ seitana ko ale sela k'a ta minɛ k'a yɛlɛma k'a tuubi ka kɛ silamɛ ye ayiwa ale ta donna alijinɛ kɔnɔ donc ala ma sɔn ala ka ya seitana ye don jahanama kɔnɔ an tɛ kelen ye dɛ bisimila yahdi ko kuranna bɛ kana kɛ ka taa sawaba ma anw jinɛw bɛ limaniyara kuranna ma an tɛna maa si faga an dama masa kan dɛ k'i k'a dɔn ala masaya kɔrɔta la ala ma minɛni kɛ muso t'ala bolo den t'ala bolo a faamuna muso tɛ ala bolo den tɛ ala bolo n'i ko ala kɛra muhamadu ale ka wa ali ka salatu wasalam ko ala ɲɛda parti dɔ nɔrɔli t'a la k'a kɛ ala kɛra ye lam yalid o kuma tiɲɛna dɛ o tɛ ala ka jɔn de don ala fan dɔ ma ta sabu fan tɛ ala la muso fɛnɛ tɛ ala bolo donc n'i ko ko den bɛ ala bolo den bɛ sɔrɔ muso de fɛ sagi ko muso bɛ ala bolo dɛ donc kana don o hukumu kɔnɔ fɛn fɛn tɛ ala ye ala ka jɔn de don fɛn fɛn tɛ ala ye ala ka danfɛn de don ayiwa danfɛn bɛɛ fara ni ɲɔgɔn kan mustafa de ka fisa n'a bɛɛ ye ala k'an bɛ sababu ma o kosɔn hali n'i ko diɲɛ danna ala ka kama e bɛ hakili la i ka muhamadu bonyɛli mais o ka dɔgɔ ala ka bonya na ni diɲɛ pesela a tɛ tɛmɛ soso gaman kan n'o danna ala ka kama o tɛ ko bɛɛ ye o
fɛn wɛrɛw danna kama min ka bon ni diɲɛ ye ala k'an ka hɔrɔn na bismillah i k'a dɔn wallahi anw ka kodɔnbaliw tun bɛ fɔli kɛ yaada kan de la ka da ala la dɛ anw jinɛw y'a jigi k'a fɔ wallahi adamadenw tɛna dɔ wɛrɛ fɔ ko jinɛw tɛna sɔn ka nkalon tigɛ ka da ala la i k'a dɔn cɛ dɔw kun kɛla adamadenw na o bɛ tanga ɲini cɛ dɔw fɛ ka bɔ jinɛw la o tanga ɲini olu b'u jidi yaada la dɛ est-ce que aya in faamu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa ko waati min na adamaden dɔw nana kɛ yen olu bɛ siran jinɛw ɲɛ o bɛ tanga ɲini ka bɔ jinɛw tɔɔrɔ ma o b'o yɛrɛ kɔlɔsi jinɛko la n'a fɔra ko yan ye jinɛma yɔrɔ ye o tɛ taa yen n'a fɔra ko jinɛ bɛ karisa kɔ o bɛ laala fazaduhum adamadenw nana jinɛw kɛ siranɲɛfɛn ye o de nana jinɛw jidi rahaqa yaada la ko le ka jinɛw fili o yɛrɛ ma olu k'o bonya o yɛrɛ bolo olu k'o yaada jaa aw yɛrɛ de ka valeur di jinɛw ma n'o tɛ o ne bɛ kɛnɛ kan ele ka dibilan don an ni ɲɔgɔn cɛ ko an kana ɲɔgɔn ye ele dogo la an fila la jɔn de bɛ tiɲɛ kan ne min bɛ kɛnɛ kan dɛ ne de bɛ tiɲɛ kan n'o tɛ i fana tun bɛ bangele o bon Sulemana ka min la o kan jinɛw yɛrɛ k'a ɲini ala fɛ ala ye hijabu don olu ni adamadenw cɛ kuma faamuna o y'a kelen a filanan ala ka dugukolo kalifa di adamadenw de ma walakad karamna bani adam donc dugukolotigi o ye adamadenw de ala yɛrɛ ya khalifa dugukolo kan jinɛtɛw adamaden de don an fa adama o de ye ala ka khalifa ye dugukolo kan o fɛnɛ kɔfɛ kuranna jigila a nana di adamaden de ma a ma di jinɛ ma nabi ɲuman 124,000 adamadenw de don jinɛ t'a la ciden 300 ani 13 adamadenw de don jinɛ t'a la donc cidenya de di adamaden de ma ale b'a ɲɛfɔ jinɛ ɲɛna donc jinɛw ka lɔnni a sɔgɔla adamadenw de fɛ jinɛw ka gundo a sɔgɔla adamadenw de fɛ jinɛw ka bonya a sɔgɔla adamadenw de fɛ non jinɛw de bɛ baaradenya kɛ adamadenw ye adamaden man kan ka baaradenya kɛ jinɛ ye nka n'i ye adamaden min ye ale bɛ baara la jinɛ fɛ bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ adamaden tɔgɔ a n'ala tɛ ɲɔgɔn fɛ a n'ala kɛra tɛ ɲɔgɔn fɛ jinɛw bɛ tulon k'a la sɛtana bɛ tulon k'a la a bɛ taa laban kunnangoya kan donc a y'a hakili bɔ jinɛko la a y'a hakili bila jinɛw dama masa la kuma faamuna masa min ka jinɛw dan a y'a jigi k'ale ye mais jinɛw a y'a hakili bɔ olu kan o tɛ se ka foyi kɛ adamaden na fɔ ni ala sɔnna min ma ko lan yusibana illa ma kataba Allahu lana ala kɛra ya sahaba dɔ kun bɛ ale ka wa ale ka salatu wa salam a taala dunanya la mais dunanya la a ma jatigila sɔrɔ a taala bɔ so kolonba dɔ kan a ko dugudenw ma k'o tɛ sabali ale bɛ si nin so in kɔnɔ sani dugu ka jɛ o ko ni mɔgɔ o mɔgɔ sila so in kɔnɔ ko sɔgɔma k'a tigi su le bɛ bɔ ko sabu jinɛ jugu dɔ bɛ so in kɔnɔ k'a tɛ ku mɔgɔ si la ka su kelen si so in kɔnɔ a ko n'o diɲɛna ale b'a fɛ ka taa si a kɔnɔ o ko n'i taara si n'i sala i k'i yɛrɛ faga dɛ a ko ye sira d'ale ma ale bɛ taa si a dun si la su nana se waati dɔ la ka mankan wulila dɛ mankan wulila so kɔnɔ jinɛ jugu in a nana jinɛ in nana waati min ale ka ayatal kursi kalan daminɛ mais a nana sɔmi ka fɔ a bɛ min fɔ la ayatal kursi la jinɛ fɛnɛ bɛ ayatal kursi la a k'a kalan k'a kalan
k'a kalan jinaw fɛnɛ k'o kalan o b'a ɲɛdɔn a nana se wala yauduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim a ka i jina nin kule la a ko i b'a sɔrɔ sisan n ka coup de poing kelen d'a ma nin yɔrɔnin digila la dɛ a kɔ segila kan tugun a ko wala yauduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim jina in kule la tugun ale nana to a b'o aya kɔsegi a b'a kɔsegi a b'a kɔsegi a b'a kɔsegi f'a sɔmi o sɔmi a nana ye tasuma minɛna bon na jina jenina ni aya kalani ye fo ka taa sisi sɔgɔma ale wulila k'a sisi toni ye so cɛma o kɛla o bon jina ko banni ye kuma faamuna Abu Hurayra o fɛnɛ ale delila k'a ya so minɛ m'a ka sɛitana dɔ le minɛ sɛitana in a k'a minɛ k'a sigi a ka so kɔnɔ sigi in juguyala ma dɛ sɛitana in de tun bɛ to ka na ale ka so kɔnɔ waati bɛɛ ka na a ka fɛnw suɲɛ a bɛ taa n'a ye a b'a ye a ka fɛnw tunu na a b'a dɔn o dɔw bɛ k'a yɛrɛ la o a b'a fɔ n'an ka fɛn bila a bɛ tunu an bɛ ɲɔgɔn hakɛ ta k'a sɔrɔ so bɛ jinaw la o jina sɛitana in o de tun bɛ na a ka fɛnw suɲɛ ale y'a minɛ k'a sigi don min a ko a ma ko sabali ko n foni ko n'i ye ne kɔni foni ko n bɛna gundo dɔ f'i ɲɛnɛ k'o gundo t'u bolo son tɛ don i kan ayiwa fɛn jugu sufɛ fɛn jugu tɛ se ka juguya k'i la a ko e le b'o dɔn a ko e ko ne b'o dɔn dɛ ko n'i ye n bila dɔrɔn ko n b'a f'i ɲɛnɛ a ko baasi tɛ a y'a foni jina in ka ayatal kursi le fɔ a ɲɛnɛ nka ale nana ala kira fɛ ale ka wa ale ka salatu wasalam rasulu ko a ma o k'i n'i y'a sɔn ya ko kɛla di sɔrɔ a ko ko ne k'a minɛ k'a ko ne ma o ko ne y'a bila k'a bɛna n kalan fɛn dɔ la ko n'o bɛ n bolo ko son tɛna don n kan jina jugu tɛna don n kan rasulu k'a filɛ k'a ka mun fɔ k'a ka ayatal kursi le fɔ rasulu yɛlɛla rasulu ko innahu kazzabun lakinnahu sadaqa a ko sɛitana ye faniyatigɛla le ye mɛ nin kuma kelen nin a ka ca ne f'i ɲɛna nin ye dɛ donc jaa jina bɛ ayatal kursi lɔ kuma faamuna ɔhɔ mɛ sisan ele ka kan ka mun de kɛ ele ya ayatal kursi bɛ jina minɛ jina min bɛ ayatal kursi lɔ o ye ya limaniya ni ya ala ɲɛ siranya le mɔgɔ min n'a limaniyala n'a siranna ala ɲɛ o tɛ siran dibila fɛn ye min limaniyala n'a siranna limaniya ni ala ɲɛ siranya ye mun de ye ka limaniya ko ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko b'i nafa ni fɛn dɔ ye min t'i ya latigɛ la o tɛ se o de ye limaniya ye ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko b'i tɔɔrɔ ala m'i tɔɔrɔ min latigɛ o tɛ se n'i dala o la i b'a ala ta i bɛ bɛɛ to yen est ce que kuma nin faamuna mɛ n'i ma da o la i bɛ ala bila i b'i jigi kɛ mɔgɔw ye o de ye limaniya ye ala ɲɛsiranya ye mun de ye sisan k'a dɔn ko laada tɛ ala la minɛnfan tɛ ala la n'i n'ala bɛnna ala ka ban a ɲɛna mɛ n'i n'ala ma bɛn a la a ma daminɛ fɔlɔ bisimila donc ko fazaduhum rahaqa ko anw jo k'o de ka jinaw jama o de k'o yada an ka valeur d'o ma an k'o ka publicité kɛ kojugu han ala an bɛ sababu ma fo silamɛw laban kɛla chrétienw ye sisan han n'a n'an y'a radio lamɛn an b'a ye olu fana bɛ délivrance kɛla k'o bɛ voyagew k'a kama a faamuna an balima minnu bɛ rukiya ko kɔnɔ o bɛ délivrance kɛ o bɛ taa duguw la k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ka baara ko ɲagamina ni jinɛw ka mɔgɔ min ya denko ɲagami ni jinɛw ka mɔgɔ min bala a tɛ sunɔgɔ la walima ni jinɛw ka subagabana bila mɔgɔ min na k'o b'o tigi délivrer k'a bɔ a ko kɔnɔ k'o b'a kɛ ni kuranɛ ye ni jinɛ ka nin bɛɛ kɛ latigɛ t'a la bolo tugun dɛ hali ni mura k'i minɛ ko jinɛ le a y'a da ala ma han ala k'an bɛ sɔrɔ ma bisimilah i k'a dɔn ninnu o y'a jigi cogo la a ye min jigi ko walahi ala tɛna kunu kɛ maa si kelen na dɛ anw waati min na an marala san na an taara san sɔrɔ fawajadnaha an taara san sɔrɔ a falen bɛ kɔlɔsili mɛlɛkɛw la mun fanga ka bon ani dolo tasumalamanw na dɛ
waati min na ala kɛra ci la ala ka sécurité bila sanfɛ ka melekaw bila sankolo fan bɛɛ la jinɛ tɛ se ka yɛlɛ tugun ka taa lamɛnni kɛ sanfɛ mais ka kɔn u ɲɛ jinɛw kun bɛ yɛlɛ sanfɛ o bɛ taa sankolo kibaruya lamɛn o bɛ n'a di o ya kolonfilaw ma dugu ma o bɛ kibaruyaw fɔ n'a ye a faamuna donc fɔlɔ ni kolonfila k'i ma ko sini tɛ tɛmɛ i bɛ sa i y'a ka sanji labɛn dɛ i bɛ taa mais ala kɛra ko ale cini kɔfɛ ko kibaruya ma bɔ sanfɛ tugun donc a tɔ kɛla mun ye taamasere ani bisigiya ani faniya caman a tɔ kɛra o de ye mais komi fɔlɔmɔgɔw fɛ ni min kun bɛ taa voyage la a bɛ taa filɛlikɛla fɛ ni min den nana a bɛ taa filɛlikɛla fɛ o filɛlikɛlaw kun bɛ filɛli kɛ ni sɔnni de ye a n'o ya jow a n'o ya jinɛ setanaw kuma ɲɔgɔn ya o kun b'olu le wele ko al-aghraf aw il-kahin donc ala kɛra cili wahayu bɛ jigi la o de ye gundo dan ye bon ala kɛra tɛ fɛ wahayu jigitɔ o gundo o ni ko dogoni wɛrɛ kuma ye ta ɲaami ɲɔgɔn na a nana mun fɔ a ko man ata aghrafan aw kahinan fasaddaqahu bima qal fakad kafara bima nuzila ala muhammadin a ko ni mɔgɔ min taara aghrafun ninnu fɛ tugun filɛlikɛla ninnu fɛ walima kolonfila ninnu fɛ ko n'a tigi ka kolonfila in ya kuma tiɲɛtigiya k'a tigi y'a dɔn k'a kafiriyala fɛn ma min jigila muhammadu kan e karamɔgɔ cɛ barika kɛ ni hakili ye kɛ n'a fɔra k'a tigi kafiriyala fɛn ma min jigila muhammadu kan o ye mun ye kɔgana tɛ yan ɔhɔn min bɛ filɛli kɛ ni kɔgana ye o tigi kafiriyala fɛn jumɛn ma min jigila muhammadu kan ale t'a la est ce que a ka n faamu n'i ko mɔgɔ ma ko karisa ko kana don sigiɲɔgɔnw fɛ ka dumuni kɛ o y'a sɔrɔ dumuni b'i yɛrɛ ya so dɛ ni kɔgana k'u ko ala kɛra ko a kana taa ya ko filɛ dɛ et puis filɛli cogoya tɛ kɔgana kɔnɔ a taa ala kɛra bolo c'est que fɛn dɔ ka silamɛya jɛn kuma faamuna a ko a kana taa filɛli kɛ dɛ a kana taa kolonfila ninnu fɛ tugun dɛ a kana taa sɔnnikɛla ninnu fɛ tugun dɛ ayiwa n bɛna kalan istikhara la istikhara duwawu mun nana istikhara nafila mun nana istikhara kɛcogo mun nana ele ka hadisa dami ye kɔgana kɔnɔ hadisaw kɔnɔ a ka ca dɛ donc rasul ma kelen bɛ fɔ dɛ a ka cogoyaw le fɔ kɛ bon lɔnniw bɛ ɲɔgɔn sanfɛ ten ne istikhara min ni silama bɛɛ b'a kɛ ka ko filɛ n ko ye ko dogoni le ɲɛɲinini ye a ne bɛna istikhara kɛ sisan n kan ka muso furu n'a ka di n bɛna silama jama ye n'a man di n bɛna kafiri jama ye bi yɛrɛ n'i ka istikhara kɛ n'i ka silama jama ye o b'a yira k'i ya ko nafigiya caman b'a la olu tɛ tiɲɛ fɔ o nafigiw b'o la hasidiw b'o la kumakan jugu fɔlaw b'o la jahiliw b'o la ni ne ye istikhara ka ninnu le yira i la ko b'a yira ko hɛrɛ b'a la an karamɔgɔ ye hakili sigi fɔlɔ dɛ kuma faamuna donc o ye istikhara pilasi fɔlɔ ye i bɛ min kɛ i bɛ sigo ɲuman kɛ ɔhɔn sisan n'an ye silamɛya to la ko n'i le ma fɛn kɛ ka taa ala ka sunɔgɔ ele tɛ ko ye silamɛya nagasi la dɛ kuma faamuna f'i le ye fɛn kɛ ka taa ala ka sunɔgɔ voyage le cunna ne kan ne tagara alimami fɛ n ko alimami a y'a voyage dɔ cunna ne kan dɛ mais n bɛ fɛ ka taa n siga n nɔ alimami t'a ko filɛ n ye n'a y'a sɔrɔ n bɛ se ka taa voyage in na wa alimami ko yi lɔ n bɛ istikhara kɛ n bɛ taa ala ka sunɔgɔ ni n ka min ye sigo la n bɛna wuli k'o f'i ɲɛnɛ alimami kɔni ka kan ka sunɔgɔ fila caman de bila parce que ni ne bɔra dɔ wɛrɛ bɛ na don alimami kan ayiwa n'a k'a si kɛ sunɔgɔ la a tɛna na an seli tugun dɛ kuma nin faamuna fɔ cogoya ye k'alimami bolo n'i nana a bɛ se ka min jaabi d'i ma ka sɔrɔ a ma la ka sunɔgɔ nka alimami bɛ niveau filanan na bon niveau filanan istikhara b'o la istikhara min n'i tɛ sunɔgɔ o b'o la donc lɔnni dɛ tubabu lɔnni bɛ bɔ o de kɔnɔ kuma faamuna
ramlu ale loni be bole kono o loni ni kolon loni boro tekere kolon loni o bola jina shaytana le bolo mais turabul loni o bola sayna jibril le bolo ara sayna idrissa le kalala idrissa ya groupe mo alo fo lu mako anbiyaul khat kuma famna bo turabu be bokul huwa allah ahad lila turabu be bolela don so ka dotala bolisona ka dotala cheni kala olu fene ka dotala nunu bere chenyela ni mun go take ka soni ke turabu kainde olu ka soni mi do ala o soni ko olu ya turabu chike haramu ni mushriku ya motayi ka ko turabu mai aka kuma ni famwa parce que on ni turabu dono do sigila o ba don ko sebe mo be yiri fene don ko sebe o kwamo ko mo be turabu don ka yiri don ki yanyana maya bekenai ite soni kelenkenai soni tala ko me ni miu ye ka soni do tala olu ye josona koro ye wala ma o be fe ka soni ke ku ke mina na fe na o faida ola ko sina no te nyonye sagala bo okul wallahu ahadu ni ka nukuta ufle nukta segi ole ba kono afamna tomi mi bebla harfula tomi segi ole be kul wallahu ahadula bon nuy ko tomi segi le bla c'est-à-dire ka flabla ka flawere bla duguma ka flawere bla duguma ka flawere bla duguma ole tugabu la suluye ba be fo le masiza ko Musa ole Musa ka soyi o Musa ka soyi abe fo ma ko beitul aqiba ko labanso kuma famna do tomi segi mi be nyogon ko na bola kul wallahu la tugabu to bebe bole kono ni ka kelimbo ala sanfe avec Adama yi o be mi fo o be anta kainda donc turabu be tabe sotan ani woroma sadi be kelimbo sanfe ibe kelimbo duguma ibe kelimbo sanfe ibe flabo duguma ibe aya nyawo na sa donc c'est dans ka turabu don sigite tuma do ibe kelengelen bo abela kabla kelengelen ga nani boy don nani be toy me ba sigi nyogon ko tuma do ibe flabla sadi kelengelen ka flabla ka kelengelen bla duguma idona yusufu ya bondala donc o turabu den nu avec ta ben sotan woroma bo sotan woro o le beta de inna a'tayna kal kausara jatima kuma famna bo inna a'tayna kal kausara harfuta ani woro jatin adama de meta fe nyenyini turabula dien la tre here konna abe soro o kausara harfutan woro inde kono ba sigile mo de kan o yo korana gundo de yo an ka mo ile to don mo ta yira kwa donite ne te dodo do rebo do ima ye suraka ka mo do kube doni ke labba duna do na jira fe mais duna che akoko ko mo che ma ko me fe ka baro ke ni denche follow mi be na sigi no o be baro la aba ma kika kalana mi denche follow ko ni ma kalana ro si ko ni ga loni be mi ne mi fali fe ka ko basite ko bo mina ko kana fo iba sebe iba do ikela ga ko lo ma ga chugu ka ko kana sebe dicter la o ma no ko de o ikela chewu ibe telende donc kamele chogo ba mi ko kana fa ba sebe o sela aya tama ni chogo ba ka aya kelemine aba ifoti bala abe dabata abo yo fase aba fo yan ifilla mais mo mi makalange mo wore fa ko te se ka yallo na c'est la aya flana mo fo yan ifilla mo mi mata mo wore fa ga dumini ga loni ngino te se ka yallo ya ifilla mo mi ma do mo wore ya blongo na fa ko te se ka yallo kuma ko ga idi loni mi ta ya so abe mo wore ya so donc anete ni lo obey mais ni loni te o te che donc tu rabu loni bola
Korana loni bola ka istikhara ke ni Korana yo bola kuma famna ka Korana ta kinga ni asiri ala ne be ni ko ine fe ala me fi ye ko yira na be na ke chogo mina nya don e be Korana dayele abena fa won fa ma iba dayele ni ga dayele e so ka Korana seko ka seko ha fo fe itan yo ni fe itan na page e wo konte ayatana abiya kuma nyefo iba fa ko ayato jigila ile kan o fene isi khagali yo mo go ke ibo do ata me ko den illa we den do to ko kana kono ele ko kala ele mo kala ato ko ba kono joji don do ve ko na da wala na tala be nabi mum to ko ma ibo ladina ibna ya nyana ma ya gele ya bo chogoli bala ko kana kono don ye fleli plasi flanai wallahi ala kira ya ci den ya flelali fleli le kala lawo ay swagi nyini de wati mina ala kira ka jibril ye annana fo khadija nyene khadija ka taka waraqata bun nawfal le fe o ye khadija sumroli o taala fleli le ke kon chebe fendo yela de waraqata bun nawfal ko ka be chogozi ala kira nyo atugula muso khadija ko aka femi ye o taala nyini akome mi yela beta wa kata bun nawfal ko khadija elaka allah halayatu mayara agoninga musoro siri abena meninga musoro bo abeta wa kata bun nawfal ka ko dogoni fo nyene ako innahu namusul akbar apiga miye nile jibrilai ako neba nyini alafe nino wa kata kubise ka shisoro ka toniye ki deme lomi na ifasola mogo bini gbenga bo maka amako dogoni fo ama yira ka ale bena sa pate na ka ale nyene ama tlaka yira tugu ko bena genga bo maka rasul yire na chidem baya kaboko yala ako awa mukhriji yahu o bena ne genga bo fasola bondola ako bi gene ko dogoni fo la yene atala flelike mi fola afenekela sadaka kutala note wala ka kuba fa ko sadaka bala ni ko keite bo sadaka kuteni kele na choko ba gena atara madina kuma me famwa tita nyenyeni de annabi mkono gbeli yelo tita nyenyeni ko kana kono sayna Musa alayhi salam chienta bara akanga min chienta ako fa mo magboya ko togola o tala Musa fana ya chideya ko mo salam fe man lantala Musa akofle anye Musa ka flelike Musa ka flelike Musa ka yoko bente Musa kuma kwa nani misiye sadaka bala ko wana aya ko ni suratul bakara ko no ko Musa misi sugujuma abo misi ne ga muma misi minate seneke ate sene feumi le butala abe misi chugo ya fola ina file ga beto wa sanga wa misi walma dususuma sise walma bugbe sise walma lolo sara Musa ya reflaga misi la hala ya be foka ban otala misi nyini kana di Musa ga misi fara ni ko fe Musa ga misi nenta walma ku ka suburo su willa ka foko ka sali kan fara fleni makaya otoko kana kono Musa mokea ya Musa ya ga mori ka fleni ka saraka befo sayna Yusufu alayhi salam ka to kasobona masache sigola ona na sigo nyenyini Yusufu fe Yusufu ka santan nani komi bena ke Yusufu go kibagi yali fo aya fleli kono sigola aga na sangolum la seneke naga femi sorola yo toy fo abe doni wala ka dom o ko be sangolum la benana aka min garder ayo dom ola o ko fa ye do garder o ko be sangolum la benana ko ngo bele mina adama don soro fo o bena rezenji bisi ka mi ko ngo fe aka min lasawo abono domola sam muani kele aka femi fo bi abekela ina fa ka fo chomina ori flelio dole martaba flanai fleli martaba sabana olugu ta fle ngo olugu ba yeli
oh ole nimbo sabana ale te si khaga ke ka sunoro ale te tora wuchi na le kiye abiya fem beye ika abebe biya ikara na be folu masako ahlul kashfi c'est-à-dire l'intuition divine nolu kiye do biya fem be fo ko karsa ima wolo la ta fo ko karsa be fleli kede abi fo ko karsa be yeli kede ali ba yeli do yimakta sabana ni sabab bebe islamaya kono ni sabab bebe qur'ana kono ala kan be sababu bismillah wa innahu ega do no o ya jiri chogo yala ay mi jiri wallahi qalatina masikunu an dungu kela an be to ka sigi sangulo fauna asigi yoro la le sami meni goson jina o jina na talalla melike bi ana dolo soro anyefe dolo mi be ka kume na na bona ide an ta do yala juguma o de latigela ni mogo ye mu be dugukolo kan walma dama masaka latige de ke kandala no luguye an jinaw ma nyuma be auna ma nyuma tanaw be auna an kela bolo faraw ye mu fole mi nyon ko de anya jigi kwante ala dese dugukolo kan an yɛrɛ tɛ ala dɛsɛ boli la dɛ anw dɛ waati min na an ye kuranna mɛn anw jinɛw tuubila kuranna ma mɔgɔ o mɔgɔ n'o limaniyara ala ma a tɛ siran nagasi ɲɛ a tɛ siran tɔɲɔ ɲɛ anw jinɛw silamɛw bɛ anw na wallahi tɔɲɔlikɛlaw fɛnɛ bɛ anw na mɔgɔ o mɔgɔ n'a silamayala o mɔgɔw olu b'u ka sugantili kɛ rashada kanda la dɛ minnu jɛngɛla olu bɛna kɛ dɔgɔ ye jahanama tasuma ye ala k'an kisi a ma wallahi ni ninnu bɛɛ ku tilenna ala tariqa in kan wallahi ala kunu min ji la ghadaqa ji suma min n'a bɛ bɔn ka caya fɛn o fɛn bɛ tijaniya la tɔgɔ b'a la kɔrɔna kɔnɔ a faamuna fɛn o fɛn n'a bɛ tijaniya la tijaniya sigi n'o astaghfirullah kan ala ko kɔrɔna kɔnɔ fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara tijaniya sigi kan filanan ye salatu ala nabi ala ko inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi tijaniya sigi kan sabanan ye la ilaha illallah ala ko fa'lamannahu la ilaha illallah tijaniya baara bɛ kɛ yɔrɔ min a bɛ f'o ma ko zawiya ala ko uzin fi buyutina zina allahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu o ye zawiya tɔgɔ ye kuranɛ kɔnɔ tijaniya yɛrɛ a bɛ f'o ma ko tariqa ala ko wa an law istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa tijaniya tɔgɔ bɛɛ a n'a baara bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ donc tariqa in ye nin de ala ko ni mɔgɔ o mɔgɔ tilenna tariqa in kan a ko ala bɛ jisuma kɛ k'a tigi lami dɛ jisuma in ye mun de ye ala b'i hakili sigi wiridikɛla bɛɛ hakili sigi n'o alwaqar sabati ala b'o bila i ɲɛda la n'i le yɛrɛ fundeni na i dimina cogo o cogo n'i girinna ka s'a tigi ma n'i y'a ɲɛda ye bɛɛ i b'i yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan n'ala ma jange fɛn min b'i kɔnɔ a bɛ b'i kɔnɔ walima i ni fundeni min nana a bɛ suma o t'i seko ye o t'ale seko ye mɛ a bɛ fɛn min kɛla dɛ o de b'a kan ala k'o di wiridikɛla bɛɛ ma wiridikɛla bɛɛ bɛ to denmisɛnya la ala ye mɔgɔkɔrɔbaya ala b'o d'a ma k'a to denmisɛnya kɔnɔ a b'i ya sira kuru de k'a surunya a b'i ka kokisi dɔn kɛ a b'o de d'i ma mɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a tɛ wiridi kɛ a hakili wulini don ko n'i ja wulila k'i hakili wuli
ni yɛrɛ tilala tugu ka fani fɛnɛ kalan k'o fɛnɛ wuli a gɛlɛyara dɛ ala sɔn hakili ɲuman na bismillah munna ala n'o jarabi nin na dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'i balamiri ka bɔ ala ko suma ma ala ko n'o don janga t'a la min ka gɛlɛ ala kan kisa ma ala ko ni mɔgɔ o mɔgɔ k'i kɔ don wiridi la k'ala b'i ya jangata gɛlɛya ele tɛ la ilaha illallah fɔ abada fɔ selikɔrɔta ni seli ale ni min b'a wiridi min bɛ sigi o b'a fɔ o jama a b'a fɔ a kelen diɲɛ don o don la ilaha illallah b'ale da la alu fila satɔ jɔn de ka teli ka fɔ min dala gɛsɛli ale ye o ye la ilaha illallah b'a da la n'ale bɛ sa ale ma fɔ dɛ Cheikh Tijani ka kalanden bɛɛ ni bɔtɔ a bɛ la ilaha illallah fɔ an k'o mɛn an k'o sɛbɛnni ye an k'o mɔgɔw ye fo an ka dɔw yɛrɛ ye olu fatutɔ ko an ma o ko a kana sigi yan ko ala kɛra ni Cheikh Tijani bɛ yan k'o nana n kunbɛn o bɛ taa la ni nin ye mɔgɔ ye to n'i ma kara na ka nkalon la ala kɛra la ala tɛ sɔn bismillah ala ko misiri bɛɛ lillahi ko ala ta de don dɛ a kana foyi wɛrɛ wele ka fara ala kan dɛ a faamuna fɛnw ye mɔgɔw ta ye dɛ ne ka so o ye ne ta ye dɛ min bɛ k'a kɔnɔ min tɛ k'a kɔnɔ n sago b'o la dɛ i ka bureau o y'i ta ye dɛ min bɛ k'a kɔnɔ min tɛ k'a kɔnɔ i sago b'o la dɛ ele fɛnɛ ka atelier o fɛnɛ y'i ta ye i ka quartier o y'i ta ye komi ala b'a dɔn fɛn dɔ b'an bɛɛ bolo ala dun tɛ fɛ an bɛɛ y'an ya fɛn loi ta ka n'a bila ale ka so kɔnɔ ala ko misiri y'ale tale kuma faamuna a ko y'ale tale ye dɛ ko bɔn o y'ale ta ye ko ale ya baara le bɛ k'a kɔnɔ n'i donn'i ya so kɔnɔ i bɛ samara bɔ dɔrɔn i bɛ don ka sigi mɛ n'i bɛ don ala ya so kɔnɔ i bɛ seliji ta n'i donna a kɔnɔ i bɛ jɔ ko fila seli a tɛ ku i la hali k'i saga i ye feere kɛ ala ya so kɔnɔ o tɛ kɛ o ne bɛ ala ya so kɔnɔ a ye na nin sanfɛ n'i k'a kɛ i bɛ taa ala sɔrɔ yen o tɛ kɛ ala ya so kɔnɔ a tɛ ku i la hali n'o k'i saga ala ya so kɔnɔ i ye na sigi a kɔnɔ k'a sɔrɔ seliji t'i la jɛnɛba nɔgɔ b'i la hali k'i saga i tɛ sɔn o fana tɛ kɛ ala ya so kɔnɔ donc o fɛn ninnu bɛ yen n'ala ya so tɛ sɔn a ma o b'a yɛrɛ k'a fɔ i ya so tɛ tugun parce que ile ya ordre bɛ dan kɛnɛ ma ni ala ka so de ye bon sariya mɔgɔw bɛɛ bɛnn'a kan misiri kɔnɔna ye ala ta ye misiri dali sanfɛla ye ala ta ye misiri lukɛnɛ o bɛ i n'a fɔ misiri kɔnɔna mɛlɛkɛw bɛ misiri kɔnɔ cogo min o b'a lukɛnɛ na ten de o bɛ cogo min na cɔ misiri kɛnɛma la hali sira minnu bɛ bɔ ka na nɔrɔ misiri la o bɛɛ bɛ jate misiri dɔ ye o kosɔn n'an bɛ se la an bɛ don hali siraw bɛɛ la an b'a bɛɛ minɛ nka a bɛ kɛ komi i bɛ misiri kɔnɔ de ala k'a tali dɛ birifani fankelen n'ala k'a minɛ n'i ko k'i b'a sama ka bɔ ala bolo a bɛ laban min ma i yɛrɛ b'o dɔn dɛ a y'a hakili to ala ka lɔhɔrɔma yɔrɔw la ala ka teli ka adamaden kɛlɛ fɛn dama dama na kɔgana tolon t'ale la n'i ka tolon kɛ kɔgana na ala tɛ lahara kɔnɔ a b'i kɛlɛ alikaba ani misiriw ala tɛ tulon k'ale la dɛ n'i ka tolon k'o la ala tɛ lahara kɔnɔ a b'i malo diɲɛ na ka sɔrɔ lahara ma se ala kira ala tɛ tulon k'o la n'i sera ale ma bɛɛ ala tɛ lahara kɔnɔ a b'i malo diɲɛ na ka sɔrɔ lahara ma se ani ba ala tɛ tulon k'ale la dɛ dangaden tɛ malo lahara dɛ a bɛ malo diɲɛ na yan dɛ sani lahara bɛ se ala k'an kisi a ma bisimilah i k'a dɔn tuma min qaama abdullahi ala ka jɔn wulila a bɛ mɔgɔ wele a tola dɔɔni yad'uhu a bɛ ala bato a tola dɔɔni jinɛw kun bɛ na kɛ kɔrɔ ye walahi ala kɛra filɛtɔ a ko ne bɛ ala de bato n tɛ foyi fara ala kan dɛ rasula fɔ ne n tɛ se ka tɔɔrɔ ɲɔni aw ye n tɛ se ka kanda sama a fɔ ne maa si kelen tɛ se ka ne kisi ka bɔ ala bolo dɛ ala bolo
o de kosɔn sɛmɛyɔrɔ wɛrɛ tɛ ne la min dunihi ala tana na i ka yɔrɔ in faamu comme mɔgɔ si tɛ se ka ne kisi ka bɔ ala bolo wala nin yɔrɔ de o kɔrɔ ye liza o de kosɔn sɛmɛyɔrɔ wɛrɛ tɛ ne la ala bolo ni dɔ k'i bugɔ ni dɔ bɛ yen k'i ya kɛlɛ kɛ i b'a tigi dagabɔ kɛ i b'a lɔn n'a k'i bugɔ cogo cogo défense b'i la dɛ hali n'ala k'i bugɔ jɔn min nin bɔ comme o tɛ yen i jigi kɛ ala ye a ci na ala ye bɛn ala bisimila fɔ cila lase ka bɔ ala yɔrɔ a n'a ka cidenya mɔgɔ min n'a ka ala sɔsɔ ka ala kɛra sɔsɔ jahanama tasuma bɛ o tigi ye bada bada jahanama kɔnɔ abada fɔ tuma min ni ninnu ka fɛn ye o bɛ wa'adu min na o kɔfɛ a mɛn o mɛn o na mɔgɔ dɔn ad'afuna siran mɔgɔ min dɛmɛbaga lofulen don wa aqallu adada mɔgɔ minnu jate ka dɔgɔ fɛ k'a fɔ ne t'a dɔn fɛn ka surun a bɛ wa'adu min na walima ala bɛna bilali kɛ banbali dɔ la o fɛn ye gundo lɔnbaga masa de ye ala ye ala tɛ mɔgɔ si yenge ayiwa ko dogonin kan fɔ mɔgɔ min n'ala diɲɛn'o ma siden dɔ la ala de a bɛ donni kɛ sababa de la o tigi ɲɛkuntilen na a n'a kɔfɛ tangamɛlɛkɛw la dɛ munna mɔgɔw n'a dɔn k'a fɔ cidenw ka laseli kɛ ala ka cilayaw la ala ka lɔnni lamunu na fɛn na n'i b'o yɔrɔ ala de bɛ fɛn bɛɛ jate adada jate la kosɛbɛ ni ɲininkali bɛ yen a y'a kɛ an bɛ fatiha kɛ ka datugu an bɛ deli ka tafsiri kɛ tuma dɔ ɲininkali bɛ se ka kɛ dɔw kɔnɔ o bɛ wuli n'a ye mɛ an tɛ tɛmɛ ɲininkali 3 kan n'a tɛ an bɛ fatiha ta komi ale ya ko dogoni ko a tɛ mɔgɔ si bɔ a kalama n'a kun danna o ma an b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ ko dogoni nɔ mɛ ala ko fo ni ale ka sira di mɔgɔ min ma ciden dɔ la a faamuna o kɔrɔ cidenw bɛ ko dogoni nɔ ni cidenw k'a lɔn cidenw tiɲɛtabaga ye jɔnw de ye al-ulamaw warasatul anbiya cidenw tiɲɛtabaga ye nabi ɲumanw de ye donc nabi ɲumanw o lɔnnikɛlaw bɛ ko dogoni lɔ mɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ zalika liya'lama anni lam akhunuhu bil ghaibi o ghaibu fɔlɔ la mɛ o kɔrɔ ye masacɛ kɔfɛ o tɛ ko dogoni ye a faamuna wa ma huwa ala al ghaibi bi dhaninin o ye wahayu le ye ale ni alimul ghaibi o ye lahara lɔɔlu ne kuma faamuna donc ghaibu bɛ fɔ kuranɛ na ka sɔrɔ kɔrɔ kelen tɛ ko dogoni bɛ lɔn dɛ ni ile yɛrɛ ma laala bi dɔgɔtɔrɔcɛ b'a f'i ɲɛna ko den b'i kɔnɔ ko cɛden de walima musoden de k'i ka kɔnɔ min ta a tɔgɔ semaine de ye bi ye i kɔnɔma le o y'a sɔrɔ kɔnɔ bɛ min yɛrɛ la ale yɛrɛ t'a lɔn k'a kɔnɔma le dɔgɔtɔrɔcɛ le b'o fɔ o ɲɛna ale ma ko dɔgɔnin fɔ wa ni kɔjɔ sera ka ko dɔgɔnin fɔ a ye sabali a y'a to alimami burama fɛnɛ y'a fɔ sa ala bɛ sa i b'a fɔ a tigi ɲɛna k'a ye taa musow ya sura la suratu nisa ye ala b'a fɔ a la ko wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama n'a siran n'o k'a tɛna se ka tilen yatimadenw ka ko la fankihu ma taba lakum minan nisa'i a ye muso furu muso min ka d'aw ye musow la masna a y'a ta 2 alamisa 1 a ko fɔla ten dɛ masna a y'a ta 2 alamisa 1 wa sulasa a y'a ta 3 alamisa 1 wa ruba'a a y'a ta 4 alamisa 1 wa in khiftum n'aw kɛra jitɔ ye wa in khiftum n'aw kɛra siranbagatɔ ye wa in khiftum n'aw ma kɛ cɛ ye a dun b'a dɔn k'a tɛ se ka cɛya jɔyɔrɔ fa wahida a y'a wasa don 1 penni ma
bon n'a fɔla silamɛya kɔnɔna ko khiftum k'i siranna cɛ bɛ siran wa ni cɛ siranna kɔnɔ an b'i bɔ yen i tɛ cɛ bon ala tɛ fɛ an ye siran a ko musa ma la takhafi inni la yakhafu ladayya al-mursalun bon ala b'u ka aya bila ka na ko wa in khiftum silamɛcɛ bɛɛ kan k'a jija ale kana sa k'a to wa in khiftum dangana ala ko n'a siranna ile fana y'i siran bon nin bɛɛ fana ka fisa tuguni cɛ gana fana ye ili yɛrɛ ma ali kelen pele ta i mako sara ala k'i mako sa ala bɛ sababa ma a faamuna muso bɛ taa fɔ naani de bɛ taa mais est ce que bɛɛ de bɛ muso naani ta wa est ce que muso naani furu ye wajibi le ye wa wajibi tɛ maa daganu a faamuna n'i sera kelen kɔrɔ a minɛ hakili n'a minɛ balo n'a minɛ garisɛgɛ n'a minɛ fanga n'a bɛɛ sɔrɔla i la an b'a fɔ muso wasana mais min ka kan ka kɛ kuma faamuna n'a fɔra ko fɔ muso le ye satisfait k'a sɔrɔ o ye muso filanan ta diɲɛ cɛ bɛɛ bɛ dan kelen ma hali milliardaire muso satisfait tɛ donc il est fantan cɛ mais i ka kan ka hakɛ min kɛ n'i k'o bɛɛ kɛ k'a dafa ni muso fila ta hakili b'i fɛ fila ta parce que cɛ dɔw de bɛ kɛ jahili ye o ya so kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ muso fila ta ka tila k'o ya lu ci ka sɔrɔ o ma sa fɔlɔ kana kɛ ten ala bɛ sɔrɔ nin ye question sabanan n'a laban ye an b'a tɔ bila juma wɛrɛ n'ala sɔnna ma. K'a kɛ o musow ye o tɛ ala an sɔrɔ hakili ɲuman na n'ala sɔnna ma waati nataw la peut-être an bɛna kutuba yɛrɛ kɛ ni adamadenw ya mentalité bɛ niveau mun kan k'a ɲɛfɔ mɔgɔw y'a faamu quoi k'a fɔ ko adamadenya bɔra adamadenya la a donna baganya la ka faamuna mais ni mɔgɔ min k'a poupée in ta komi an bɛ misiriba de kɔnɔ yan hali si ma s'a ma fɔlɔ parce que wari min bɛ don a la n'o dil'i le ma i bɛ muso fila furu ka bon caution na avance sara ka tila ka monnaie ta ka commerce kɛ n'a ye o tɛ maa m'a fɔ a ye k'a bila ni mɔgɔ min k'a kɛ n'a kafola n'a fɛn tɔgɔ ye a tigi ya jahanama bɛ i n'a fɔ ni mɔgɔ min ka tolon k'a yɛrɛ la ni jɛnɛba ka sɔrɔ kuma faamuna mais k'a fɔ ko tubabu ka mɔgɔ dilan ko ala ka mɔgɔ dilan ko tubabu ka mɔgɔ dilan o ye nawumakan de ye a tigiw fɛ ala ka mɔgɔ dan de tubabu ka mɔgɔ dilan fɛn dilanni ni tɛ se ka don o la mais fɛn danni ni bɛ don o de la kuma faamuna robow de don bon mɔgɔ minnu b'a sira kan ni minnu y'a jateminɛ taala kan diɲɛ laban masibaw dɔ de parce que ala kaba ko ale ka wa ale ka salatu wa salam a ko ni diɲɛ bɛ ban ko muso 40 bɛna cɛ kelen ɲini o tɛna sɔrɔ muso 40 o bɛna cɛ kelen ɲini o tɛna sɔrɔ donc a laban diɲɛ laban kɔnɔ ni muso ni muso kafola ni cɛ min ko k'a tɛ daga mɔgɔw bɛ n'a tigi filɛ fatɔ le o bɛna fɔ mais ele b'o fɔ la ele ka cɛ dɔ y'i ɲɛ na min bɛ sɔrɔ diɲɛ bɛ tagala u bolo le kan bon sisan kafiri musow yɛrɛ mun tɛ silamɛ ye olu yɛrɛ bɛ wulila ka marché o ya jamanaw na ko ka sira di muso ye ta 4 parce que ni cɛ bɛ ka muso ta kelen n'i ka adamaden tilan yɔrɔ 3 a tilan 2 ye muso de donc ni cɛ bɛ ka kelen ta a tilan tɔ 1 de bɛna to yen mɔgɔ t'olu la k'o ta bon ni cɛ bɛ ka 4 ta a tilan tɔ bɛ to yen tugun maintenant sisan musow bɛ choix 2 le kɛ kelen muso ye ta muso furu walima musow ye ta u yɛrɛ feere sira kan ala k'an kisi a ma hɔrɔnmuso si tɛ sɔn o 2 ma donc i ye kɛ dɔ sinamuso ye o de ka sa wa i ye ta kɛ i muso ɲɔgɔn muso ye walima i ye ta siraba kan i ye kɛ dɔ sinamuso ye donc silamɛya ka sira ɲuman dan de dayɛlɛ an ye bon n'a fɔra ko musow yɛrɛ bɛ yen olu ma cɛ sɔrɔ k'a tilala ka taa bebedeninw dilan tugun k'o fara o kan ala jate caya dɛ cɛw kɔnɔ yɛrɛ kɛ di sisan ala sɔn hakili ɲuman na mais taamaserew lo dɔrɔn k'a yɛrɛ ko diɲɛ hɛrɛ bɛ banna
hega be bana diena le ay duwa ka yere ay salatu chaya ala kagama ya yere kalfa alama dien goni ale be ni makara ne la siza babe ni makara mina hega tala tu ni makala na ba ya ni makara na aba bolo fili aba sen fili bo dien me ka bolo fili ka sen fili abe tani dogone la ateka mo sibo mo sila tu aya fle mo be nyon fagala faga jugu la jugu mina aya fle al demi tabe réseaux sociaux kan sisan adawa de meta dimsen nyuma kene mine chogodi ka faga ka joli bogata ki makoy e dawle fene sigin no bongono olu le be mo bla pa itani ke kana na joli ko ale be baga kai abeta ala soray mo site ta sora la voyage là inshallah ala be sawaba صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اكفنا من شر هؤلاء القوم يا كافي وعافنا من عزاهم يا معافي يا عزيز اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم يا سطوة الله حل أقدم ربطوا وشتت الشمل أخوام بنا اختلطوا الله أكبر سيف الله قاطعهم وكلما ارتفعوا في عزهم سقطوا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا ربنا بشيخنا التجاني الطف بنا في سائر الأزمان يا ربنا بشيخنا التجاني الطف بنا في سائر الأزمان يا ربنا بشيخنا التجاني الطف بنا في سائر الأزمان اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا واليسر والرزق والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الضر والعسر والضيق والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير صلاة تملأ العرش وما حواه وتهول بيننا وبين كل شر وذي شر ومن نواه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.